सिलीगुड़ी के गीतालपाड़ा स्पोर्टिंग क्लब के सदस्यों ने इस साल पूजा का थीम जूट को चुना। सिलीगुड़ी के गीतालपाड़ा स्पोर्टिंग क्लब में स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाया गया मंडप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह क्लब अपने 39वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान समय में जूट के उत्पादों का मूल्य बहुत कम हो गया है। खासकर शहरों में जूट का सामान मिलना मुश्किल है। इसलिए इस क्लब के सदस्यों ने इस साल पूजा का थीम जूट को चुना है। पूजा आयोजकों का दावा है कि भले ही यह बड़े बजट की पूजा नहीं है, लेकिन यह पूजा शहरवासियों का ध्यान आकर्षित करेगी। আমার নাম রঞ্জিত রায়, গীতালপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের আমি সভাপতি। আমাদের তো এবার 39 মতো আমাদের হচ্ছে বছর, হ্যাঁ। আর আমাদের তো মেন এবার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পুরানা যেরকম আছে যে পাট কাটিয়ে পাট দিয়ে সহ্য হচ্ছে, সাজানো হচ্ছে বেশ সুন্দর করে, মানে খুব ভালো প্যান্ডেল আমরা তৈরি করতেছি। পাট দিয়ে পাট কাটিয়ে দিয়ে এইসব পুরানা সব জিনিস দিয়ে আমরা এইসব তৈরি করতেছি। মানে শহরে তো দেখা যায় না, এই জন্য তো আমরা নতুন করে এটা বানানো হচ্ছে যেন মানুষ যেন বুঝতে পারে পাট কী জিনিস হয়, পাট কাঠি দিয়েও প্যান্ডেল তৈরি হয়। এইসবের জন্যই আমরা এটাকে বানানো হয়েছে। এভাবে শিল্পী আমাদের একটাই ছিলেন, লোকাল শিলিগুড়ি একটা ছিলেন। रोज আসছে তো।